Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about ¿Qué tal, chicos? Que Cabsubminer aquí de nuevo en un tutorial un paquete de sonidos que usan los youtubers. Vamos a ponerlo como reproducir. Bueno. Surprise, motherfucker. Fatality. Finish him. Headshot. Y como vieron, hice un paquete de paquetes, son como 21, 30, creo, no, 29, creo, uno por uno, hice el paquete. Y nos vemos hasta pronto. Chao, chao.